close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. Di sebuah kapal pesiar, para bos mafia wilayah Eropa yang dipimpin oleh Jimmy Coogan mulai khawatir dengan hadirnya Don. Mereka pun sepakat untuk menyingkirkan Don. Di sisi lain, namun Don yang cerdik tentu saja mengetahui hal ini karena dia menyimpan mata-mata di antara mereka. मेरा अगला कदम है यूरोप. मैंने यूरोप में पैर जमा लिए तो वो खत्म हो जाएंगे. Gentlemen, इसने इन सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि ये अपने आपसी झगड़े भूल के All those in favor of killing Don? इस मीटिंग का पता जरा देर में चला था. Inilah Don yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Dia sedang berada di Thailand dan akan melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang bernama Jaruan dan rekannya. Faktanya, mereka semua sudah dikuasai oleh Jimmy Coogan yang menginginkan Don mati. Bukan Don namanya kalau tidak bisa berbalik membunuh mereka semua. Kita lihat aksi kerennya, guys. इस खातिरदारी की वजह Di Kuala Lumpur, Malaysia, polisi cantik hitam manis yang bernama Roma yang diperankan oleh Priyanka Chopra sedang berlatih menembak. Dan seorang rekannya bernama Arjun mencoba merayunya untuk mengajak makan malam di hari ulang tahunnya. Dan celepot. Good evening. Hi Roma. Hi. आज रात प्लान क्या है तुम्हारा? कोई प्लान नहीं. क्यों? It's not my birthday today, Arjun. जानता हूँ. Atasan Roma yang bernama Ladu Singh memanggilnya. Dia sudah memimpin departemen selama 37 tahun akan mengundurkan diri. Ladu Singh meminta Roma menangkap Don. Turun dari lift, mereka terkejut karena Don tiba-tiba berada di kantor polisi tersebut. Sontak para polisi di sana mengeluarkan senjata. Tapi Don yang santai, bahkan sempat-sempatnya menyebut Roma dengan sebutan kucing garong. मेरे खिलाफ लगे सारे चार्जेस वापस ले लीजिए. आज ये सुनकर मेरी माँ कितनी खुश होती. तो बिलीव मी, तुम्हें जेल ही नहीं मौत की. शायद इस वक्त जेल जाने में ही मेरा फायदा है. Di sini rupanya Don meminta Ladu Singh untuk kekebalan mutlak dan mencabut semua tuduhan terhadapnya di negara Malaysia dan semua negara. Padahal faktanya Don adalah buronan semua negara. Ladu Singh pun menolak permintaan Don dan menjebloskannya ke dalam penjara. Roma yang mengawal Don hingga menuju penjara kemudian mencoba mencari tahu kebenaran padanya. Apa rencana Don di dalam penjara ini, padahal selama ini Don begitu lihai dan sulit sekali untuk ditangkap. बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का. बस इस यूनिफॉर्म के कलर से नाखुश हूं. हमारे धंधे में जब दूसरों को तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा Sepertinya dia mencoba untuk menggoda Roma. Masuk dalam penjara, banyak orang yang mengenal Don dan meneriakinya. Bahkan salah satu dari mereka yang pernah dijebak olehnya bernama Fardan, mantan rekannya. Fardan bahkan menyuruh seseorang untuk mencoba membunuhnya, namun Don yang lihai berhasil balik membunuhnya. Sang sipir pun kaget. Don datang menemui Fardan di lapangan. Dia tampak kaget Don masih hidup. Fardan kemudian mencoba membunuh Don di sini. Kemudian, Don menjelaskan padanya, dia yang divonis hukuman mati lebih memilih untuk menyerahkan diri di negara ini karena dengan sengaja ingin memberikan penawaran kepadanya. Dia sengaja ingin mengajaknya melarikan diri dari penjara ini. या 2 हफ्ते बाद कानून करते. बात एक ही. जो आदमी इस दुनिया में कहीं भी अपने आप को गिरफ्तार करवा सकता था.
मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कराने आया हूं। और उसके बाद 2 hari kemudian, kiriman persediaan makanan untuk penjara ini datang. Dan di dalam sebuah karung cabai terdapat sebuah barang yang berisi tabung cairan. Kemudian, pengacara Don yang datang di hari Sabtu membawa sesuatu untuknya. Dan di toilet terlihat pengacara tersebut meletakkan sesuatu untuk Don. Vardan yang menjadi juru masak memasukkan cairan itu ke dalam makanan yang diperuntukkan untuk semua napi. Akibatnya, di malam hari seluruh narapidana merasakan sakit perut. Para petugas rumah sakit pun datang dan membawa mereka semua. Di samping itu, Don yang sudah mempersiapkan cairan lain yang bisa melelehkan jeruji besi dan mengganti kostum selnya yang dibawa pengacaranya menjadi petugas ambulan, dan dia berhasil melarikan diri. Di rumahnya, Roma kembali kedatangan Arjun, rekannya yang kembali mencoba merayunya. Lagi-lagi dia harus gagal karena Roma mendapat telepon tentang kaburnya. ये कौन है? He's dead. I'm sorry. But that's okay. तुम्हारा फोन। Hello? Kembali ke klub miliknya, Don bersama pacarnya Ayesha dan Vardan merencanakan sesuatu. या ज़ूरिक के रूसीश कमर्शियल बैंक में तुम्हारे एक्स बॉस बोरिस का क्या है उस बॉक्स में? Where is the key, Vardan? Dan dia meminta Vardan untuk memberikan informasi tentang setengah kunci miliknya untuk kotak penyimpanan deposito di bank swasta milik orang Rusia di Zurich milik mantan bosnya Boris. Dan setengah kunci lainnya yang dimiliki temannya bernama Singhania sudah dicuri olehnya. Mereka pun akhirnya terbang menuju Zurich. Kemudian mengambil sebuah kaset dalam kotak deposit tersebut. Sebuah foto seseorang yang bernama Fabian Kohl, presiden bank sentral di Jerman yang mempunyai pengaruh dan kekuatan sehingga dihormati semua orang. Namun faktanya jabatan tersebut dia rebut dari orang lain yang bernama Werden yang tewas dalam kecelakaan mobil yang didalangi oleh Fabian itu dan dibantu oleh Singhania. Dan kaset itu adalah bukti kejahatan mereka. Don akan memeras mereka melalui wakil presiden bank itu yang bernama Diwan, yang menjadi kaki tangannya. रिकॉर्ड कर मैं कॉल को ब्लैकमेल जरूर करूंगा लेकिन बैंक बर्लिन में डीजीबी का करेंसी सेंटर है वहां पर 50 और 100 यूरो के 50 और 100 यूरो छापने वाली प्रिंटिंग प्लेट्स चाहिए मैं दीवान की मदद से वो करेंसी सेंटर लेकिन नए नोट बनने से पुराने नोट बेकार नहीं हो जाते विल बी बिलियनेयर्स Ladu Singh yang mendapat informasi dari kepolisian Jerman kemudian meminta Roma untuk terbang langsung menuju Berlin dan mengejar Don yang sedang bersama Vardan. Okay, sir. Thank you. Mr. Wieland, Roma Bhagat. Detective Malik may have spoken to you about it. Di sebuah acara amal, Roma bertemu polisi di sana dan seorang detektif akan membantunya. Di tempat ini ternyata ada Diwan, wakil presiden Bank Sentral Jerman. Seseorang yang berbeda wajah bersama Ayesha, pacarnya Don tiba. Dia seperti mengenali Roma dan mencoba merayunya dengan mengajaknya berdansa.
Orang itu kemudian menelepon Diwan dan menyuruhnya melihat isi rekaman tentang kejahatannya merencanakan pembunuhan Presiden Bank Sentral Jerman terpilih. Dia kemudian meminta Diwan masuk ke mobilnya dan sosok pria ini adalah Don yang menyamar. Roma yang mengetahui itu kemudian berusaha mengejarnya. Di sini Diwan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar kepada Don, namun Don menolaknya. उसकी डिटेल्स उस फोन में है। दीवान डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Roma yang dipanggil kucing garong tidak berhasil menangkapnya. Kemudian, Fabian yang diberitahu tentang hal ini langsung meminta Diwan menghabisi Don, karena fakta ini bisa menghancurkan mereka berdua. Seorang algojo terbaik yang bernama Abdul Jabbar pun disewanya. Dia meminta bayaran 5 juta dolar. Kemudian, Don yang sedang menikmati kartun Tom and Jerry mengisyaratkan seperti halnya dia dan Fardan yang tak pernah akur. Lalu seorang peretas komputer direkrutnya untuk membantu Don dalam misi ini. Dia bernama Samir Ali. Pulang ke rumahnya, Ali celepot dulu. Don kemudian menghubungi Diwan untuk bertemu dengannya di depan sebuah gereja katedral di Berlin. Jabbar yang sedang bersama dengan Diwan kemudian berencana menjebaknya dan menghabisi Don. Hingga sampai di depan gereja, Don menghubungi kembali Diwan untuk naik ke sebuah bis umum. सब जो तुम चाहते थे इन डिस्क्स पर है। करेंसी सेंटर के ब्लूप्रिंट्स, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, उसे सिर्फ एक पास की जरिए खोला जा सकता है जो डॉन अपने दोस्तों का हाल पूछे ना पूछे। Dan Don bisa saja dengan mudah menghabisinya, tapi dia memberikan penawaran kepadanya. Don akan membayar 3 kali lipat bayaran melebihi apa yang Diwan janjikan. Fardan yang awalnya tidak menyetujui rencana ini, namun Don bermaksud mengorbankan Jabbar dan anak buahnya setelah cetakan uang ini berhasil didapatkan. उसकी कामयाबी के लिए हमें अब्दुल जब्बार और उसके हेलो स्वीटहार्ट। Lalu Don menghubungi Diwan dan sangat marah kepadanya karena menyewa seseorang pembunuh. कि बेवकूफी की उसे मैं तुम्हारा बचपना समझ सकता हूँ। वो इंफॉर्मेशन कहाँ है? नॉक नॉक। Say yes. Yes, I've got it. Di kantor polisi, Roma dan timnya berhasil menemukan sosok orang yang telah dibawa oleh Don, dan dia adalah J.K. Diwan. Di markasnya, Don mulai merencanakan misinya. Ali bertugas meretas sistem keamanan bank tersebut, namun dia juga mengingatkan tentang sistem keamanan berlipat ketika menuju ruangan cetakan uang itu berada. Ali tidak bisa mematikan sistem listrik di ruangan tersebut karena jalurnya yang berbeda. उसी कमरे के अंदर है। ओके, जो है वो है। मैं किसी को डीमोरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम लोग समझ लें। और दूसरी चीज, दरवाजे और सेफ के बीच में एक अगर ये सिस्टम एक्टिव। Persiapan misi mereka mulai dilakukan. Mereka membuat mobil sama persis seperti milik bank tersebut. Dan satu mobil lagi adalah mobil pemadam kebakaran. Fardan bertugas menjadi Interpol dan bertemu dengan Dr. Schneider. Dia akan mengambil sidik jarinya orang itu. Di sini Don melihat sebuah pakaian selam dan tabung oksigen, kemudian meminta Ayesha mengirimkannya kepada bank tersebut. Puluhan bahan peledak pun mereka siapkan.
Di belakang Don, Fardan mengungkapkan fakta sebenarnya bahwa Don akan mengorbankan Jabar kepada polisi. Tentu saja informasi ini membuat Jabar marah dan berniat langsung menghabisinya. Namun Fardan menahannya dan merencanakan akan menghabisi Don setelah cetakan uang itu mereka dapatkan. Ladu Singh yang mendapatkan info tentang Diwan kemudian memintanya untuk bertemu dengannya. Diwan yang telah berada di tempat sesuai keinginan Don, namun Don membatalkannya. Ali bersama anak buah Jabar menyamar menjadi security bank, kemudian mereka meretas pusat CCTV bank tersebut. Ternyata, Don bersembunyi di dalam bagasi mobil Diwan agar bisa memasuki bank itu. Sami, can you hear me? हाँ डॉन, तुम्हारी आवाज साफ सुनाई दे रही है. Hello. Good afternoon, sir. I'm here for my appointment with Dr. Schneider. Guten Tag, Interpol. Oh shit. कौन है? इंटरपोल ऑफिसर्स रोमान मलिक. जितनी जल्दी हो. Akibat ledakan besar terjadi, semua orang di gedung tersebut berhamburan keluar, namun puluhan lainnya mereka sekap untuk dijadikan sandera. Fardan pun memukul si bapak tua tersebut dan mengambil kunci akses keamanan ruangan cetakan uang. Ratusan polisi Jerman kemudian datang dan mengamankan area gedung tersebut. Ladu Singh dan Roma mulai curiga karena gedung tersebut malah ditutup. Jabar mulai menjalankan aksinya, dia membunuh para petugas keamanan di sana. Don dengan santainya menghubungi Ladu Singh yang terkejut bahwa Donlah dalangnya. Lalu dia meminta berbicara dengan Roma, kucing liarnya. Oh my God. Hello? Roma. What do you want? मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ. Di sini, Don meminta semua pasukan mundur jika tidak ingin ada ledakan lainnya. Kepala polisi menganggap Don membuat gertakan saja. Dan dalam hitungan 30 detik, mobil pemadam kebakaran yang dibawa Jabar kemudian वक्त बिजी रहेगी. Let's get to work. Don sepertinya sudah mengetahui rencana Fardan dan Jabar yang akan menghabisinya. Dipaksa memberikan cetakan uang tersebut, lalu Don hampir saja dibunuh oleh mereka. Di sisi lain, Ali mematikan listrik ruangan tersebut dan berhasil meloloskan diri dari mereka. Sebuah paket baju selam yang dikirim oleh Aisyah berada di gudang bank tersebut. Don langsung menggunakannya. Dua anak buah Jabar yang mengejarnya berhasil Don bunuh. Tak diduga, ternyata Ali menelepon polisi. Lalu setelah Don berhasil keluar, Ladu Singh pun menangkapnya. Di sini Don tidak bisa berkutik. Kemudian Roma memborgolnya dan masih saja dia menggodanya. Anjir, bener sih Don, santai. Di dalam gedung, Fardan dan Jabar meminta Ladu Singh menyiapkan helikopter dan pesawat di bandara. Jika tidak, para sandera akan mereka habisi. क्या तुम जानते हो डॉन बिल्डिंग से बाहर कैसे निकला? तो समीर ने आप लोगों को सब कुछ बता दिया. Roma kemudian meminta Don menunjukkan jalan dia masuk menuju gedung tersebut. Atas informasi itu, Don meminta imbalan kekebalan hukum untuknya. Tentu saja Ladu Singh menolaknya. Karena hal itu, Don lebih baik berbicara dengan Diwan, karena dialah yang dapat berempati kepadanya.
Diwan yang terpojok dengan fakta kejahatannya kemudian mengabulkan permintaan Don. Don pun berjanji akan membantu melepaskan para sandera dan menjinakkan peledak yang ada di sana. रोमा कितनी अजीब बात हो सकता है किसी दिन तुम्हें ऐसा और उस अर्जुन की क्या कहानी तुम्हारी और उस अर्जुन की क्या कहानी है? वैसे ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो तुम्हें क्यों चाहता है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। Just checking. Jabar dan Fardan yang akan meledakkan bom di sana gagal karena Don sudah menjinakkan semuanya. Mereka pun mengancam membunuh seorang perempuan yang menjadi sandera. Mengetahui hal ini, Don berinisiatif menyerahkan dirinya kepada mereka. Roma pun bersikeras untuk ikut dengannya. Pemandangan yang menarik nih. Di sini, Fardan kemudian memaksa Roma menembak Don. Karena adanya rasa, tentu saja Roma tak mau melakukannya. Namun Jabar tetap mengancamnya dengan memerintahkan Carl dalam hitungan ketiga jika tidak Roma menembak Don. अब मैंने जिंदगी में सब कुछ देख लिया। Amazing. एक Pull the trigger. Don yang marah kemudian menunjukkan semua kemampuannya. Kemudian Don menghubungi Ladusing untuk meminta surat kekebalan hukumnya dan membawa Ali masuk ke gedung tersebut. Sebuah tas berisi cetakan uang Don ambil dan diberikan kepada polisi dan mengancam Ali karena pengkhianatan ini. Don pun membawa Roma yang pingsan dan meminta Arjun untuk menjaganya. Kemudian Don pun memberikan kaset rekaman kejahatan Jimmy Coogan bersama Fabian, Presiden Direktur Bank Sentral, dan wakilnya Diwan. Jimmy Coogan, you are under arrest. Jimmy Coogan, पुलिस को भी मजबूरन मेरा ये एहसान मानना ही पड़ा। वरदान भी जहां से चला था, ठीक वहीं पहुंच गया।